काफी अब आप तशरीफ फरमाएं मिल के बाबा से बुलंद सलावत। पीछे वाले अभी भी चुप है, मिल के बाबा से बुलंद सलावत। भाई आलम अब्बास मिट्टी तशरीफ ले आए, बस चल लोगों के नंबर पे तशरीफ ले आएंगे। मनकबत रुबाई से आगाज़ करो, मनकबत की चंद अशआर पेश करो, मिल के बाबा से बुलंद सलावत। दूध से पिया या अली मदद, माँ के दूध से पिया या अली मदद। बचपने में सुना याली मदद। काबिल और मोहसिन नकवी साहब की लिखी हुई रुबाई है कि मुँह से मेरी लगत में वो मंज़र अजीब था, जब मैंने खुद भी से कहा मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। भाई ने मनकबत का हुक्म किया, एक मनकबत और उसके बाद भाई का हुक्म पूरा करेंगे मिलके बाबा से बुलंद सलावत। हुसैन की हरगिज़ अज़ान उसे हुसैन की हरगिज़ अज़ान नहीं मिलती। किसे नहीं मिलती? दरे बतूल से जिसको दुआ नहीं। और शेर पेश करो, मरीज़ भूख से अली की अजीब किस्मत है, मरीज़ भूख से अली की अजीब किस्मत है। शफा तो मिलती है उसको, शिफा नहीं। और हमारे घरों में शब जुम्मा को हदीसें किस्सा होती है, ऐसा ही होती कि नहीं होती? और सवाल से शायद ने क्या लिखा है आपके समातों के नजर कि वो घर कभी भी निजासत से बच नहीं सकते, वो घर कभी भी निजासत से बच नहीं सकते, वो घर कभी भी निजासत से बच नहीं सकते। कौन से घर के जिन घरों में हदीसें किस्सा नहीं। हासिल कलाम शेख आखिरी शेर पेश करो कि वो लोग जो अली के बाप को काफिर कहते हैं, जनाब अबू तालिब को काफिर कहते हैं, उनका अपना किरदार कैसा है? अली के बाप को वो लोग बात करते हैं, अली के बाप को वो लोग बात करते हैं, अली
توجہ میری طرف رکھیے گا. کون لوگ بات کرتے ہیں علی کے باپ کو کہ جن کی باپ سے صورت ذرا نہیں. ہیلو بھائی شیخ اس کی آپ کی سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں. علی کے باپ کو بات کرتے ہیں. کون لوگ بات کرتے ہیں کہ جن کی باپ سے صورت ذرا نہیں. لاشا جب سے تھے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا. لاشا جب سے تھے پیغمبر کا اٹھایا ہوگا. خود میں چین کون آیا ہوگا. خود میں چین محمد کون آیا ہوگا. اور جو کے مادر کے جنازے دینا گھر سے نکلی. اور جو کہ مادر کے جنازے دینا گھر سے نکلی. کیسے بیمار انہیں شام میں لایا ہوگا. کیسے بیمار انہیں شام میں لایا ہوگا. اور قبر میں حسن دوست وقت ہی اترے ہوں گے. ارے بھائی قبر میں حسن دوست وقت ہی اترے ہوں گے. ماں نے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا. ماں نے جب دامن تطہیر بچھایا ہوگا. آخری شعر پیش کرو. سر کھلے سے تب فاطمہ نکلی ہوں گی. سر کھلے سے تب فاطمہ نکلی ہوں گی. زہر جو نے جو شب کو پلایا ہوگا. زہر جو نے جو شب کو پلایا لاشا جب سے کا اٹھایا ہوگا. اللہ کو میں ظالمین